हेलो स्टूडेंट्स आमे 11.2 काली 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सारी देथिले आज ठारू 4 नंबर ठारू स्टार्ट करिबा। 4 नंबर क्वेश्चन ने देछि एबीसीडी गोटिए आयताकृति विशिष्ट बगीचा को सूचाउछि। एही जमी रे खोला जाइथिबा एक वर्गाकृति विशिष्ट पोखरीर चित्र हेउछि PQRS AB 40 मी AD 50 मी और PQ 22 मी हेले बगीचा भितर थिबा बड़का जमीर क्षेत्रफल। बड़का जमी कहले कोटा ना देख एबीसीडी गोटे आयत क्षेत्र रहिला भितरे गोटे वर्ग चित्रर पोखरी रहिला तार जो आउ जेतिकी जागा बळी गला से गुडा होची बड़का जमी। आमे लिखिबा कोन प्रथमे गोटे आयताकृति विशिष्ट बगीचा एबीसीडी। एबीसीडी कौन ना गोटे आयत क्षेत्र। देख आमे केमिति से जो बड़का जमीर क्षेत्रफल बाहर करिबा ना एबीसीडी आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल ठारू आमे जदि वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल बाहर करी ताको माइनस करदबा से जो बड़का जमीर क्षेत्रफल बाहरी परिबो। तेणु प्रथमे आमे कौन करिबा ना एबीसीडी रो क्षेत्रफल काढिबा। एबीसीडी रो क्षेत्रफल केमिति काढिबा ना एबीसीडी रो क्षेत्रफल काढिबा को हेले आमको प्रथमे कौन करिया को पड़िबो ना दैर्घ्य गुणन प्रस्थ करिया को पड़िबो जेहेतु यह एक कौन ना आयत क्षेत्र। तेणु एठी एबी प्रस्थ देइछि केते 40 मी एडी दैर्घ्य केते देइछि एडी देइछि 50 मी। एबीसीडी रा क्षेत्रफल केते ना दैर्घ्य गुणन प्रस्थ दैर्घ्य जगह में केते पकेइबा 50 प्रस्थ जगह केते पकेइबा 40 तो केते हबो 50 गुणन 40 समान एबी रो वैल्यू केते ना 40 आ एडी रो वैल्यू 50। तो ये हमें वैल्यू पकई देले 40 रे 50 गुणिले केते हला 2000 आ तार यूनिटटा लिखवा केते ना वर्ग मीटर। तापर एबे PQRS रो क्षेत्रफल बाहर करिबा। क्षेत्रफल कोन ना यह एक जेहेतु वर्ग क्षेत्र आर क्षेत्रफल होची बाहु गुणन बाहु। यार गोटे बाहुर दैर्घ्य केते देइछि PQ 22। तेणु एरो सबो बाहुर दैर्घ्य भी 22 हेबो। आमे कोन लिखिबा ना PQRS एक वर्गाकृति पोखरी PQ समान केते ना 22 मीटर। PQRS रो क्षेत्रफल समान 22 गुणन 22। 22 रे 22 गुणिबा 484 वर्ग मीटर। आमे कौन कले ना एठी एबीसीडी रो क्षेत्रफल बाहर करदेले PQRS रो क्षेत्रफल बाहर करदेले। बड़का जमी रो क्षेत्रफल केते हबो ना एबीसीडी रो क्षेत्रफल माइनस PQRS रो क्षेत्रफल। अतएव बगीचा भितरे थिबा बड़का जमीर क्षेत्रफल समान 2000 माइनस 484 केते हबो आमे ताको फेडी दबा 1116 वर्ग मी।
ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ବଗିଚା ଭିତରର ବଳକା ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 30 ମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ 28 ମିଟର, 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଜମିର ଦାମ 275 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେହି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଜମି ମାଲିକ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ମିଟର ଜମିର ଦାମ 275 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଆମର ବର୍ଗ ମିଟର ବାହାର କରିଦେବା ସେଇଟା ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେତିକି ଟଙ୍କା ସେ ପାଇବ ଜମି ମାଲିକ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ଆମେ ଧାରା ଅନୁସାରେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଗୋଟିଏ ଆୟତାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ 30 ମିଟର, 30 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ 28 ମିଟର, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ 30 ଗୁଣନ 28 ସମାନ 30ରେ 28 ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେବ ଆମର ନା 840 ବର୍ଗ ମିଟର। ଦେଖ ଏଠି 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଜମିର ଦାମ 275 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଆମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବାହାରିଲା 840 ବର୍ଗ ମିଟର। ତା ମାନେ ଜମିର ଟୋଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ 840 ବର୍ଗ ମିଟର। ତ 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ ଯଦି ଆମର ହେଲା 275 ଟଙ୍କା, 840 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ କେତେ ହେବ ନା 275 ଗୁଣନ 840, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା। ଲେଖିବା 1 ବର୍ଗ ମିଟର ଜମିର ଦାମ 275 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି 840 ବର୍ଗ ମିଟର ଜମିର ଦାମ ସମାନ 840 ବର୍ଗ ମିଟର ଜମିର ଦାମ ସମାନ 275 ଗୁଣନ 840 ଗୁଣିଦେଲେ ଆମର କେତେ ହେବ ଟୋଟାଲ 275ରେ 840 ନା 2,31,000 ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେହି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଜମି ମାଲିକ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ 2,31,000 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ ସେହି ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଜମି ମାଲିକ 2,31,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଜି ଏତିକି ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ଆଉ ଦେଖିବା।